это, вот они стоят поэтому. Надо нам зачем вы самое хорошее. Оля, ангаме бина карта мекана. Оля, ангаме бина карта мекана. Капитан, ай у чота амрат дивижи дори. Бебахидо. باباجان هم خاصی قایق تدارگلوی دورشو هست. شلوغ میبرن. اگه همین خیلی. این شلوغی میزنه. این شیرینه رای میزنه. آب بلا. سلام علیکم. علیکم السلام. بزنید سعی چولای کرو. دست خرج زده. این رنگی. یا رنگی بینگاه دو. اورای. آب بزنش. بردار کم کم این سوسو تاوش بتم که آی بگیرم اگرخته بقبش مردون hoz پس همیای برادر فریدون پس همیای بزن سقرا چولای کرا اب دشمنه که الله همو بودانه تا قاق کنه کسافت خود زده باید تماشا که بدبخت قرارت کنی دبر ده اون هم میگه در دهنت پلوک پدناله دیمنه چه؟ آخه بیا در دهنت استغفرالله ها بچه تماشا کنی نکنی خیلی اخلاف ترسین فریدون پس ای همیه سقرچه های کوی بش لایک بزنین کدام ای کوی بش بزنین لایک Опять здесь того же. Патох арус я арус. Ап иде. Я куда здесь бану мяло авале. Аба чат демон ами я дихтарат демон. Аба чамара насят. Аба чамонш насят наг. Ой уре. Дек зур залиста. Что сам дели бану мишто. Пасан. Мана. آره نگاه کنید. خب که نمی ورانه کی گوش کدای چه؟ تمام می‌کنه. نه او پاک زد تمام کشیر نباخته. خازور منو برادر میگیم. برادران میگه نگاه کنید اشتگیم. آخی پیش میشه و برادرها پیش میزنه جلوت میزنه برای هم ممکن نیست پیش. یک ساغر زور دیسته ها. خدا بین بچه‌لوگ میگه سیوچینه. شاكوت بدون جراح نه سام دل نشون دادستان برادرای نه نگاه که نشون دادستان نه زور دادستان نه صندل زور دادستان شه ها بچه بزنه لایکتون ها نه صندل زور زده سه او کم کم برداره هر سرسه تاوش میتون زیغ نشین نو تگ نداد یا ها یا باباجان نگاه کن باباجان مزهش نیست باباجان مزهش نیست باباجان کراتر با اولا بزن بخدا رو بگم میگی وی بزن بزن وی بلا آی زاد شو بلا آی آی ایوز میزنه ایرا میزنه شیرا میزنهش باور که ایرا میزنهش یا صاف بده مبارک شو باید دو بچه ها او جا بیچاره زیقای ول اگه خیلی برادر ها این بوی های همین خیلی های بچه ها دبور دباخت دبر شما باشه این معنی را نداره که یاد
بای دادن دیگه بالچی او آبا چه هر یک هست هم یا همه رنگ هم یا بچورو تیاری میبینن میویان مسکوا یک جو هایو زیر کیجو اوز ها مسکوا هایو هر دوش همین رسیان نه هرش رسیا نیست هر دوش روسان نه اوش دیگه جو های من قرار ندارم بیارم من نه اون دروزش برادر خیلی نایده سروس کرد اون دروز کیجو دیگه مسکوا هایو مسکوا ایش بذار ساگرا پاد ودید نکن توجی که بذار ساگرا پاد ودید منکن زرد بوز بالاش توجی که بابا جان در تاجیک جنبرا نزد در ها که بابا جان بزن توجی که بزن مردم زیغ نشه بابا جان زیغ نه جان صبح نه دروز هایو یا موخد نه درست نه درست کباب بیاد دیگه بزن اونا بیزده زیستای شدی ها یا دیگه بزن بقطع بزب زیستایش آه بلا گرنگ شده کوخی او گرنگ سختی باز گرنگ هم یکی کشی دارم مبارک شد ای بای دادی نه ساگرا منت ها دکتا بچه این قصده سعید ستا پارتو نزالت بسیو بلا نه بلا بیزده زدش بوده قوتی نه تمام زدش کو زدش نه از ساگرا نوشگی قد دروز بچه بشه پار دختنم بری یه سرم دو باید دیگه بگو بگل توخی سهرا موشک بوده در کنسا در پترش علیکم سلام ارزون تیوی سازی خوبی بچه ها مکسا خوبی تنجین باردارو پس های فردون آیوزی پس های همی عمره بلا بلا دیت شدرم تی بلا بیزده زفته بابا جان بدبختم بابا جان نگه که های هم گرشنی رسی های اخی بابا جان وطنش دستگیری دارم فریدون هوز همی های برادرای نه پس همی هوز فریدون میبوره یه تایگه پاس یک تایگه پس های نه پس همی های یه تایگه بعد فریدون حالا چه برادر هم بکه میگه لایک بزنه نمیل بکه گفته زنگ لایک بزنه زنش زلایشون دو دستم با پراگی نمیشه برادر به خاطر که جلوت میزنه خیلی هر سرس توش این اینا میتونه میشون متوینا این ساترودنی که همینجای کار میکنه ساترودنی هو ساترودنی مالادیس رحمون دو دستای Adružil s nami pa poslušali mi kao stajali. Дамы и господа, прежде чем будет озвучен судейский вердикт, аплодисменты! Какая красивая! Мизана накачи. نه مبارکشو باید برادرم مبارکشو باید Победу нокаутом одержала Телфигер by knockout Дмитрий Давай, Гаспар! بابا جان میخزه بابا جان خیز بدبخت دیدین بابا جان کسافت ببینین Москва, дайте шум, наверное, что вас не слышно! Дело до возвращения, потрясающий поединок. Какие у тебя эмоции после такого самодрома? Розовый ранг Аврора ТСА. Эмоции, как всегда, самые яркие и насыщенные после такой победы. Нокаутом еще и бой не просто сложился, но я думаю, мы дали сегодня с Гонсалесом то шоу, за которым мы сюда пришли. بگردم تون بزنین لایک رو هر درد دستتون صدقه بزنین لایکات نشر اینا بچه های کوی بهش بزنین نه بچه همون بابوی شمویم این هم دخترها کدیده رفته سر مادم مخوله Которые собрались на трибуну. Это
Северной اینا میزال همه دخترا نگاه داره русской общины. РНТ, братцы, вы все делаете незабываемую атмосферу. Приготовьтесь. نه توجیکو سه تش بایداد یا تدگه شوندگه بردارم اساسی شهر نرمون دیگه اساسیش موندگه اگر Спасибо за то, что вы делаете для нас. حالا چی به توجیکستان هم میگم وقت وقت داره Для нашей страны, для порядка в наших городах. Вы лучшие люди. Спасибо вам большое за это. Конечно же, поблагодарю свою команду и вторую семью. Это команда ها клуба میگی چون Александр باید دیگه Невский. خداوزاد Клуб. او ساغرچه کویبش با پیش Долгое время уже занимаюсь готовностью. او کویبش نو اومدم خوب بودن جایده Сейчас смотрит. Я уверен, тебе это тоже понравилось, Андрей. Вот. И всех тех людей, которые меня поддерживают вне клетки. Вот. Ну, Дим, еще буквально 2 вопроса по бою. Расскажи, пожалуйста, был ли ты сильно потрясен по ходу поединка? فردون پس همه برادر حوزی بزنه ساغرولک تو بزنه نوخی و نشو برا بزنه که کیف کنیم فردون حوزی بعد همی های بعضی یه دیگه نه حوز بعد همی های حوز ما فرادش میکنیم یا این باید تراکتورش دادورا کدام دروندا من بس کردم جورا بس بودیرم بوارکه وای گوته سایه بوگذار بازش کام думаю о том, что если я сдамся, легче не станет. Поэтому нужно всегда идти до конца. Россия вперед, мы сила. И в прошлый раз не получилось. Салам алейкум. Победу уже хочу посвятить خیره از توف میکنیم شکمش سوز میشه بردار یه منوت نکشی границы, отстраивают интересы нашей страны. Это воины СВО. Много ветеранов, которые тоже будет смотреть, они. چخیل شد توزن شد برادارا Мы бы так спокойно не могли здесь драться, проводить вот эти яркие зрелища. فراد کنیم ساغرا چورا فراد کنیم بیویانو Потому что вы храните наш покой. Дим, имя напоследок, после такого яркого поединка, после досрочного финиша, кто интересен? سیستکه Ой, честно, не рассматривал прям по برادارو بزنین پهنش کنین از فردون میویا с руководством лиги решат, с помощью кого я быстрее дойду до титульного боя. Меня منم از интересует خیلی титул, خشم потому что شد گوزه زنده باشه К сожалению, я много кого наслушался. این همجا همه شدون از همه И я уверен, что будет у нас реванш с Магомед Расулом. یا چند کلا اون در خونه ایت بزرزم Друзья, ваши аплодисменты Дмитрию! نورا کمو شنوختین برادارو او نه کدامو شنوختین بنویسونین کو بازی جوشتا یگان سومه پرتون جوشتا نمره کرده نه نگو نورا کمو شنوختین برادارو جوشتا یگان سومت می پرتون گبزا تست کنین مایکی سفید دارو نکی مایکز بداره هو تست کنین اوه بابا جان جامو رو پوشی مگه بابا جان برادر صف پیش تا خشو تماشا کن نمیشه و ایطور خشو تماشا کن نمیشه ایطور خیلی خشو تماشا میکنی چوت که ایطور میگی خیلی کامری خیلی اوه خیلی ایطور خیلی میکنی که خیلی خشو هایده با همون خاطر من ایطور چیز نمیکنم لغره کومی نویسان نورالله کومی نویسان نورالله راست گوچی میگم خدا پاکم شناختن نورالله تقریبا قرضارم کردیم با خدا ها دواتساپم برو سم تامه پاتم 920 892 0108 نورالله بود شرینا را اینجا شما برادر بچه های خیلمونه کرده گم که گیانو نمیمون همجا
آخه زنگاری چند تا بذار بخ میکنم آخری مرا میکنم خدا میگه نورلو را آخه لنگری پیش نمودم خردوش دیگه نه من خردوش تمام ما گفتم پا نمرو من گفتم یکم آدم میگو همون یکم آدم کی شد چکدی بخواب راست میگو بخواب همون نیستگی بیا نوش بیا اینا میای دیدی نه اینا یکم ایای تاک همجا نورلو فرید نورلو به نورلو لنگری نه اینا میای بالا برالی نورلو اینا میای اون نه تمام همون جای نه بالا کار نشان بده نه بالا اینا میای لنگری نمیای نگاه کجاش نورلو گفت نورلو اینا پایین نورلو ازور احمد ند بهزاد محمد رسولو این اسکرینش کردم تمام برادر نمر من 920 892 0108 ببرو جورا ما خابید مو دپرمای فیل اید نورلو را ایدورشون دادم نشناختگش گفت نورلو های نامش سخن کم نمره ما پرسیدم که گفتم من بیشتر کم سمت بهتون زنگ بزن کدام حافظ اومد شبلان سرایو اینه چیه اونجا؟ حافظ کی؟ حافظ برادر فریدون حوزی سر میشوه یه منوت صبر کنه شروع نه بزنی نه بچه لایکوت نبزن بنا میخدا 100 تنش نه برده که خوب بچه خدمت کدگی بی بچه بزنین بخدا حوزی شروع نه سر میشوه بزنین بنا میخدا همینجا کجا های؟ سسکا آرینا زنده باشین شیروی نر زنده باشین برادر رو بزنه لایکوت نبزنه که حوزی میوی حوزی فریدون میوی حوز بعد همین فریدون میوی او مخوردی نش ساتورد نیست فریدون نیست؟ Fatih میای ها؟ اومد رو برادر فریدون میوی Fatih میای بقا برادر فریدون میوی Привет, передай моей подписчику. Привет, передай. Привет, Мега. Салом ген. Здравствуйте, ген. Биен Мега тамошо кун. Мебром ринг дани мебром. بزنین شروع نه بخدا بچه بزنین لایکوت نه دستتون دقیقه بزنین لنگری میپرتم ماورا سکرین کردیم بخدا میپرتمش اومد فریدون حب گردم نار اومد دیدی اگرها بخیر زندگی نمونید فریدون اومد برادرو
فردون اومد برادرها بقبیم بزنه زغره چولایکا بچه بزنیم بانو میخدو بزنیم بچه دستگیری کنید دینا نگاه کن برادرها را نگاه کن برادرها دوچی کن نگاه کن این شغل همی شرینه رو نه چپریشان باید بالا هایم سر شکاو کدای کو اوه شغل بزنه سگره بزنه لکوتونا فردون برو ما بردارا کم کم هر سه پاوش میتم به خاطری که چی ایده شتو بیشال ود نزنه در کنسر تماشا کنیم گو این خیلیش میگیریم گو این خیلیش میگیریم فهمیدیم برادرو دو این برادر ایشون میتم نارکالورا بینه نارکالورا تغییر شما جای مده باشن داد میزنید آخه نمیشود دم بگیری کیف شمیه برادرو کیف کنی میاد اون کیف کنی میاد سیتو را کشتن دیدی 11 побед и только одно поражение. بزنه نه بچه بندم کسی همین گلاکوشو نمیزنه که خدا بزنه بخدو لایکوت نشیروی نه بزنه که پاهی شوه Professional record 11 victories and the only one defeat. Дамы и господа, из списка Россия! Приветствуйте! Россия хотяем! Россия хотяем! آذربایجان هم که پشت شنا میگیرن بو آذربایجان نه آذربایجان ده آذربایجان این شلو با هم رخدا کن بزنه اوکی نر بزنه Professional record 19 victories, 3 defeats. Дамы и господа, из Душанбе! Максим Протасов. بنویسونین شیرو نر بنویسونین بنویسونین شلو میزنه شلو فرد میزنه فردون بای ندادن نه درومد اونا هازی درومدن اونا هازی یکم راوند های برادرو یکم راوند نه شروع نرن نگه تو بابا جا قدر قتلاخ شو اونا سادی بشر نرموزن ناره اینشالا میزنه اینشالا شری نره میزنه
به کامera ما برادر رو با توزه کنم برای حول میگیره چی خیره بزا فریدون برادر نایسینین لاو بیا که من این خیلی شونش بتم شما کیف کنین اون خیلی کجا کامera چی هنو خیلی چی هنده اونا پیشش بیارم بیا خیلی متوه برادرو بنویسون که متوه خیلی اینا تلویزور دا اکو میگن ما همجا بینیم شروع نری ماسیو گابنه زور ها زور تمام ها بگردون ساغرو بزنین لایکوتونا تمام شری نره Uçuşka! منو بزنین شروع نر بزنین لایکوتنا بگردم تون بلا زنگ نزنین و خی تعمید درون در اومدم بلکه همون وعده دادگی تشکیل نه وعده که نمیستم بزنین شروع نر لایکوتنا بزنین برنامه خدا بچه کیف کنیم شرینه را دیدین کلی عقوب میگنی را شرینه را ایشالو میزنه بوی نمیته انشالله شرینه را این نرکلا بگردم ته فریدون بردارم بگود دو مالده خالی بابا جو نبینین انشالله میزنه انشالله سلام علیکم او مالده یا دیگه فریدو 5 minut perecureș, 3 minute, hein? چند minute perecureș? 2 minute چند؟ یا minute؟ بزنین شیرون لایکوت نبزنین برنامه خدا بچه بزنین کیف کنیم بگو مکم اساسا انشالله ببرم انشالله عروس تنظور ده گب نیست شیروی نر گب تو نداره باید خدمت بای میتونم
بای نمیته انشالله انشالله میزنه لازم چه تموم دای باش نه چیکارش کنم ekran bışakım bez. Bez oz boya tuf mekinim. Oz boya ekran tuf mekinim meşakım boxuşlu şum. Tayamın xabar düşün. Ne agmut, yamut nabrayım besen. Akla ve bu parmağı para bu taze Kubine çıxelşi. Çıxelşit barodar, sozşi. 4 kilometre ya saat olmadan jal kalışım. صبح داده Çi başal parşin? Çi baş? Nazi işte ya. давай 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 Aşağı beşara. بزن Layan bak vatan yok hesap بزن Şeroy nak, buzanın laykotuna, buzanın. Ne, saperniçan bak vatan ha. Ya çeresem yap. Hop یا دیگه Ve baca karıt kına. خریدون بزن صورت در کوی بهش بچسبون Ama çem bizaki burada hani zadı. Buzanın şeroy nak, buzanın laykotuna, buzanın. Dısat alayk şkinen öz tahmi fromiram. Dısat alayk şkinen tabu fromram. Hayır usanet. Patabı da zep, patabı da. Ne, sapernik saxt o. Bıza. Bıgazış. Buzanın şagıt banom ixdomro. Bugazış. Ay kuşuş bıgaz. Bugazış banom ixdo. Bugazış şener muamicem bugazış. İnşallah, inşallah. Hamura خوک ها گویدن چی کا باید خوش کنم بزنش آخی Buzanış. İnşallah. Ekrana bot ozakına. Hop یا دیگه یا دیگه Ulan ya terdik ha Ekran cazire. Ekran cazire bardara. Langari mega asli dina salom gu. Ne qati aruz şayam jada. Ya Maçım ne ki? Mustafa Be koromona cazir nakoz payname çıkım me buraya. Ay baca Ah, bezeb zade şu. صبح Ama ça akay faridun bqa banom ixdo aka. Aka banom ixdo bqa khidob zanam ku. Şarreni zikşide seme bacha. hop میام اونجا صبح کن Vay bile Bıza şerinar banom Bıza ki ixdo. bilet بگیرم خونه برم سهر برای تو اومده بود Baxdo ziq monaka. خریدو بگز ای گوشش به موفق کن انشالله خریدو ای گوشش بگم Ama ça akay faridun bıza banom ixdo qasab bızana şerinar.
بخدو قندم بلنشی چیلک دایم کنستم سهران اما پاشم من سرش کسم هم دو فارکه بزن اگر جیوخ شمش بکنیم بخدو قندم بلنشی بخدو بچه ها منزیق شکنی ره بچه هم باید بچه ها بانو میخواه همش باید دادن همی شیر نرمونده بچه ها گنده زیقم بانو میخواه همش باید دادن اومدن پیشی بودا گریه کشیشتن بخدو بقبینه همون درون برامدنشی خودش بخدا یک نرای بابا جان لگن گرفته اومده بخدو بزنه لایکتونه بابا جان لگن گرفته اومده بزنین بخدو سیم راوند شای برادرم میبینیم که دو کنین بخدو قسم که گنده زیخ شدم قندم بلند شد بخدو اینا نه استادیون نشون میتون برادرم نه بزنین لایکوت نه بانو میخواه و چه دستادش کنه شروع نه بانو میخواه هیچی نزنیسین بخدا بزنین برادرو این دیم راوند این سیم راوند های برادرو Давай! فاریدو بزن فاریدو Эй! های بلا بانو میخواه کن یک در چیش بود نشونش نیست بوی نداده برادرو توری آی نقطه کم اوی فاریدو بزن بزن نه قپش بزن بچه بانو میخواه نمیشم خبر خم نکن بله خم نکن طلب بچه بزنش بزنش بچه فریدون نه برادرم فریدون قد یک آذربایجان زیسته بردار بزنش بردار بزنش بزا التماس که پدودی نشیم امی آخیر ده بزنش بزا یه مینوتی دیگه مونده بغلتونش بگازشون نه درونگا خرم که بگازش اجازت های بزن روش نبزه سه تلگه روش نبزه خطیبی بزنم بجی خوش یه مینوت دیگه مونده یه مینوت بجی خوش
بله بچه شرینار بزن شرینار بانو میخدو بزا بخدو سبحان الله اوه یا منوت دیگه اونده بزا یا تا دیگه بزنش اخلان بزا روش تفزیت ده تاش بزا بچه بزنش کجلا بزا ها بزنش یا کجلا شید بزنش یا دسته تا دیگهش بزا که بزنش اکه شرینار بزا بزا شرینار بزا که بزا شریناره بزایه با پریات سه تایگاش بزا بزاش بزنش بزا نام خدا برو مکیه بوی نداده نه بوی نداده نه بوی نداده نه بوی نداده تماشا که بوی نداده انشالله بای داده بچه مرا 50 داره ده 5000 اوزبکی بده ما انشالله با اون رخ دوزاد نه وای داد سیم را خوشرو زاده وای داد راوند او گرو بخدا منا بول دوشه بیزنس که خیلی چنید زاش خدش میاد اونو دا برامو بلاد نشو بزنه لایکاتو نه وای سیم راو تمام شد اون بدون کیا آقا بگویی بچه خالتون باید راسته مادر راسته برو مرا فرمود پرومات برافت به کد سکیرا میواردورانه بس بانو میالو خسام را نگاه که به دامنو میخدم برو مکه شیرینه رو واردوره بس نه بلد نمیگه بوی دودو میگه بلد میگه بوی دودو بلد او چش خرگویده بلد بوی دودو احسن بوی دودو بلد قدم بوی خیارم میشه خالتی برامو بلد اون نشو انا تن بخدو هر چارش بایدو بلا بخدو گنده زیخشیده می اوره вообще падеш каш накан зараз я гуди бала бой доде бала бахдо ганда зихшиде удар меня придает Pardon, layıkta nabrot bigire dakı. Лайк намоне. Бля. Пад бой медоди оли падеш кад меким. Бра гуша кад падеш кад. Алейкум салам. Хеле бра мусабе Практически классно все выстроено в очередной раз. Бля. Mardu. O tamaşa kardı. 13 minut video kırmışa. Ama har çoruş Oz boy kiyay bo. Oz boy kiyay bo. دیگه بوی هیچ که بوی هر دخیل ببریم بوی هر دخیل طبق نبزنیم Boy нemiyorsun. Да, я хочу сказать одно. Меня на 2 недели назад Короче, зихшидем бародаро. Бахтыр гаррен зихшидем. Бойду то. Лад наш обар хамаш бойду. спасибо сказать. И
Никите, Алексею, Махмету, спасибо вам большое, что вы даете мне возможность выступать на таких аренах в Москве в заключительном году. Подраться это многого стоит для каждого бойца. Таджикская фанбаза. دیکسیون مخصوص سلام علیکم از اتاق خوبه دنجه کلاس سینده باشه که اوه زخشیده می Ребята, учителя, коучи, Дмитрий Руслан, следующие три ребята. رفته شدنا نه بیخ تماشا کنیم کامل دیگر پرامویا برادرو پرامویا میجا خودش پرامویا میزالده همین خیل امیر خدم دست ای شول اولی بوب اول دو فرد Спасибо им, Махачкалешин, ребята. Накопите урожай, Кулаугу. اگ نصیب تقدیر برادرو کمک این دیگر Ну и всем, да, ребята, кого забыл, кого не сказал, простите. Всем спасибо. Тимур Набиев, Рома Ганов. Всем спасибо. دکه Ваши аплодисменты Эльмару Гасанову! بای دادن اون برادرو دیگر بای دادن دیگر چیشنیم بسن همه شای بینه کسافتی بابا جون های Abi آخر آقدگی بای آقا کاوجم درک روی اساسات حرام خورد و دیکسون شدگیم گو اگو مش کنارم درک روی اساسات بدبخت شنوخته بدبخت شنوخته نو خیلی چیکار کنیم برادرها شید همون این کسافت ها بینین اینا همه های بینیم بابا جون های همه های بینیم بدبخت ها همه های بیتای کسافت همش کسافتی میدن За титул временного чемпиона мира نه 120 892 0108 نخوابه تو سوچید نکرده خوب Interim welterweight championship of the world. Гардероб жалует в октагон. Боец из Киргизстана. 4 کس بود برادرو 4 نفر هر 4ش گل دادن Киргизстан. Шахшизли. Мирсанета. چایو قرغزن بچه ها قرغزن این بچه ها قرغزن قرغز بخدا گنده از یتیدم بخدا
Ardın kime gelecek şuradan 5 euro? Boy dodam bardarım 4 nafar budan har 4 boy dodam. Bachak Kırgız bacha umay mega pakazında padeshka kine. این بچه که قرض بچه برادرها تماشا کنین اوزی سپر نکش بیایا او سپر نکش بیا بعد پیشش میکنیم تماشا کنین Welcome to the octagon. He's the opponent from Russia, Usair Abdurzaka. Anasımışlar, sulanır gözleri. Sulanır gözleri işgal. Ana bozarına bir yaş. İşgal. Ya ne kadar paşma talaş atır o derleri. İnguş ne? İba fikrim İnguş ne var orada? Yaklaşık Kırgız'a ne ki Rasyaşku? Rasyaşku. O Rasyaşku var orada. Faridun Broma do barodaro. Faridun Broma toz pasay maxdum ebrom. Oz pasay Qirg'iz bacha mam ebrom. Agani osham ebrom. O biya ixtarak ebro paskasek. Представляю вам судейский корпус. Ladies and gentlemen, your official, главный судья Магомедов. Судью клетки. O barodar Qirg'iz. Barodar Qirg'iz, Qirg'iz. Yats Qirg'iz va yats Ingush. Ваш судья хранитель. Ne, Faridun Boydod. И со словом сирены, рефери в октагоне. Your referee, Judge Dmitry Vazukevich. Представляю вас первый бойца в Сирию. Introducing the first fighting Nek sagray, nek ha bachak Qirg'iz bachak bardaro baqvat metova. Ladies and gentlemen, he transcends the results standing. Ну ничего, наш брат же. Брат Киргиз. Ну он тоже нормальный. Ну вроде так показывает нормально. Амира, наверное, как мабзана?
Смотрите, ребята, смотрите до конца, посмотрите. Бойцу 30 лет, его рост 175 сантиметров, а вес 77,5 килограмма. Его профессиональный рекорд близок к совершенству. 20 побед и только одно поражение. Ladies and gentlemen, he's 20 years old, standing 175 centimeters tall, official weight 77.5 kilograms. His professional record is close to perfection. 20 victories and only one defeat. Дамы и господа, из Якутска. Фаридун бой дод бародаро. Ҳаме чор кас бачаҳои худ номдан ҳамаш бой дод. Ну, братья киргизы, наверное, ну, вроде там показывает нормальный, да? Ну, мужик такой шустрый, короче, не знаю. Ну, не знаю, короче, мужик такой шустрый. Нет, просто, ребята, смотрите, я не могу так полностью показать, потому что там жаловать будет. Вот камера то замыкни, сейчас камеру чистую, братья. Не, бачу. Нормально, сагра нормальный базе, сада вахдо. Laure, da yakım rav kapıdışı! Da yakım rav! Bala! Bala bizdes kapıdışı! Kırgızistan! Bala bila! Ya malagunka! Na samdel kapıdışı da yakım rav dedim barodaro. Bala çıkıl kapıdışı! Oz nigah kن جواز oz جا ایشون متام ایشون تون متام oz ایشون متا ایشون تون متام nigah کنی نه نه صندل زور kapıdı молодец 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 Sagracha, молодец, молодец, молодец. Натури, да, натури. Вот это уже, вот это результат, да, на самом деле. Поединка Дмитрий Валерьевич объявил остановку боя через 33 секунды. Кыргызстан! На самом деле кайф мекни бардаро, просто ай мардако мехнат мекнан, мехнат. Они знаешь, как пахают, вот выйдет на ринг. Нет, молодцы. На самом деле молодец. Кыргызстан вперед! Кыргызстан вперед!
Фаридун бой дод бародаро, Фаридун бромад бой дод ҳо. Молодец, машалло, машалло. Машалло, сажда ки задем, машалло. Не, на самом деле бародаро хага бой айохи, бой бародаро. Худ каси боша навшава мардак меҳнат мекуна. Пой аста гирифт. О, молодец, пой аста гирифт. Эй, шо миде пой аста. Молодец, молодец. Пой аста гирифт. А теперь Москва! Дайте шуму для Мырзабекова! Все, Мырзабек, верни человека обратно. Жакшылык, поздравляю тебя с победой. Вот насколько можно было рассчитывать, что именно за 33 секунды все закончится? Дар 32 секунд. Дар 32 секунд. Конечно, конечно, барои пояс. Ассаламу алейкум. Москва. Кыргызстан. Мына биз ушундай чоң мүйүндө поезддерди алабыз. Биздин мамлекетте ушундай айдам мен бирок. ММА'de жаап койгон бирок. Саграмуде мамурде мадоданра Тоҷикистон намега. Сагира овозим гирифт. Анча кызыкмадым, только уж эсейдин курун ушул Кавказ элдеринин арасынан мен бүтүндөй баягы топтун мына ичинде Кавказ эл боецтерден бир аз чынын айткандан да güçlü burada. Bütün güçlü konkurrensiya. Hayır Akar Keravan kanalına mı çağırın? Давай. Bir planlarım vardı. Böyle otadı. Самого приходу, только когда начал карьеру, я всегда следил за Лигой России, я всегда хотел здесь, потому что здесь бешеная конкуренция среди кавказских русских народов, и я всегда хотел стать чемпионом. Также он обратился к президенту нашей республики Садыру Нургожаевичу, он просит, чтобы возобновили турниры ММА, потому что у нас очень сильные бойцы, очень потенциальные бойцы. Спасибо. Напоследок еще, когда ты готов будешь сразиться, если Абубакар Вагаев будет тоже готов? Ай, февраль, еще bir qanday bo'lgan Anvardan bayramay bardik chaqda bizde zalda qo'llab ishki bunday zal manga jami yurganda уже baykan meni bayqaganda seni chempion Hoy 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 hoy. harakat qilib shu do'stni berib ko'tarib yursa ismay denganda chempion bo'lib turasiz. Не, братан. Реально, я реалист. Ментально уже просто чемпион hayatım. Interi واحد الناس عندهم مش يركضوا روما. Ментально доставляют. Нурло, надо вечера на стренишне сон.
Nurlar hadi den o nasıl beçura nasılmış neyiz? O na. Gideneş. O na Nurlar. Всем большое, особенно нашим землякам из Москвы, которые сегодня приехали поддержать нас. Также в нашем зале 3 бойца в лиге весей. Это Эдили Сингулов, Алик Мардана Абдызаров. Мы все станем чемпионами этой лиги. Ваши аплодисменты Шанши! Nurlar hoca o diş kesa. Hayat havası bir şey yakar. O na o diş kesa gideneş. Havası bir şey yakar. Один из сильнейших среди весов планеты. Вот поначалу такие впечатления от такого выступления вышло 33 секунды и все. Faridun boyda da o bacho. Сын скоро набирает 26 года, 200 Казахстана, главном событии турнира. Соперник турецкий человек, который пришел из 77 килограмм. Nurlar hoca boynayım ay. Damdiriyor mu da ha? Не вижу я. Я думаю, есть. Наверное, вот я. А как же эта подготовка и началась она уже? O akali o hamash boydun. Hamash boydun. Я уже втягиваюсь полностью. Впереди у нас главное событие сегодняшнего турнира. Ты как человек, который разбирается в борьбе на экспертном уровне. Разложи этот поединок со своей точки зрения. Чья борьба должна пойти и почему? Чаще всего бывает, когда два Я просто считаю, я что-то насчитала только 11. A kıçıma mı travma yapırsa mı arana yapırsa? Akıta video kese usul gabonu. Kalıp. معموله من هو خير خايش التكلم هو تشش التكلم تختار مرة ده ترى خير تختار شو كاش علي مسوش O Faridun Bromad, o Faridun Bromad boyda do. Faridun Bromad ya qarri dans ana birar. Sherin ara öyle söz mü şu? همه گوشگیر برای مسئله بختو همه اون وقتی میدونی که تو زود نمیرسه دیگه بی فرا میشه که باید نبروی بختو درست سخته شرم نکنی نبرو همون دیم باره هم خیلی چیزی هم یکی برا فهمید که هم خیلی میشه Çort Bromad ar çorş boydu. Ну зато байрақ хабар доштем ку. зато бародарой чӣ монад чӣ кардем гизала Ози кия яка? Главный бой намёрам дикаса на? Главный бой нам дикаса бародарой нам дикас надиден я кас. пацана ко чемпион ҷаҳон шуд қирғи Кадом? инам қирғи Инами ҳа? о чемпион ҷаҳон шуд Чемпион ҷаҳон? Шином дорон ардеш. И намидум бахтаре. Багына боша намидум. Айкҷон? Ибрагимов Магомедов Айкҷон? Ози Чечня қад Догистон мезана, ҳа? О, Чечня қад Догистон мезада. Короче, Чечня қад Догистон мезада. Бародаро, короче, Чечня қад Догистон мезада.
ولی میشوا نورلو گانداز اخشی ولی میبرم ساغر میبرم ساغر مرا خاطی نای ببره نه ها اون خاطی نام ببره نه خاطی اون هات خس وای جنام تو خاطی نام ببره نه ها مرا خاطی نای ببره نه خاطی انا می ببره مرا ریندا میکنم بالچکی میکنه بالچکی میکنه برادر مرا خاطی نام ببره نه خاطی انا می ببره نه Представляет вам главное событие вечера. Пятираундовый бой хелашит бой сашидан ша. ACA в полутяжелом весе. Hoje miyorum, hoje bayço biyan hoje miyorum aş. Ha? 5 راوند زده. Ki? Hoje na yo. Inni. Baxdo? Poltijoli vesay. Ve 5 راوند اخیر poltijoli vesay چمپیون جهان ایوان. اون دالو خیبس پاتادا کرده بود. یک ساعت دا sildi sıkı zadışın. На работу, 4 домой, Sildi. 6 часов на тренировку. Все говорили, если ты перейдешь ММА, ты станешь чемпионом. Hoje bacho, hoje anami boy, hoje glauni boy anami te kasan, anami te kas. اوه فریدون گذارم فریدون باید داد برادر همش بودم 4 نفر دادن همش باید دادن Это для меня часть главного моего пробития с мусульманами. Чтобы ты подошел более быстро и был в хорошей форме. Будем решать клетки, чей борьба лучше, чей удар короче. Ни разу не было такого, что я перестал себя чувствовать чемпионом, потому что я не проигрывал бой, я проиграл бой на весах, и, наверное, 80% зрителей считают это что так легко, как другим соперникам, будет чуть потяжелее. Но ММА это чуть другая борьба. Именно борьбы ММА, мне кажется, у меня больше, я более восстановил. Он, да, базовый. Hoje toza şeklin barodaroz toza mekin. Babroyanın sarış toza şeklin kuşu. Hoje meyxezim, hoje biyoyan meyxezim xel kuşu şotun metim, hoje barodaro. Дамы и господа, добро пожаловать в октагон. Претендент из Махачкалы. Фаридун бойдод. Ай Махачкалав да садем бародарам. Hoje kamera toza kinim. Махачкала, Russia, Muslim Magomedov. Ana bardara ay Machachkala mebro, ay Machachkala daya. O ne bacha Machachkala biam deta çempiyoni saxt dasta. آخه برادر نجیبونمش نمیشوه بعد چی میوید داخل چیزک میزنن برای قدر خود کم کم میچیم بونش که اوه چه میوید دینا نگاه کن چیزای خشو تو ساقرایشون دو دستم بای نخد شد بشیم باید کم شد تا اونجا که باید پول که باید میدم
او برادر آرگیناریا او اینا اینا برادر قشنگه نگاره اینا برادر قشنگه اونا بود قشنگه اونا دارو اینا کامون قشنگه وای نه سایش نفس اینا شرکت دارن بارم Обладатель чемпионского пояса из Красного. Ladies and gentlemen, welcome to the octagon, the champion from Krasny Russia, Anton Ibragimov. Nokta. همین تکه سر توی برای نمی جنابیه نمی تکه سر کلان دمیجا برادران تکه کنه اومد نخچی ها برادران ها یک شاید چیچنه یک شاید داغستان احمد سیلا یعنی ایش برادر احمد سیلا بیزال دادم بسیار پرای اما پرای یه چیچه هستن؟ احمد سیلا نه یه سگره جورایی نو بود تو که در گیم باشه نموشه نو بود بدبخته سگره معقوله چید خریدون نو بودون اگر لنگره پول بیلیتا من میدود یک دو نخچی احمد سیلا Ladies and gentlemen, احمد سیلا you all been waiting for. AC League proud to present the main event of the evening. 5 round in AC light heavyweight. پر گاب میزنی میگوی سگره بلوگرم برایم قدر Представляю вам судейский корпус. Ladies and gentlemen, your officials, главный судья, head judge, Магомедов, судью клетки, оценивают главное событие. Валейкум ассалам, брат. Главный бой вот это, брат, из Чечни есть и из Дагестана, Махачкала. Эльдар Эсэмбаев. И со звуком сирены рефери в октагоне. Хози пеш мекинем, хози. Базанем 500 кило лайкот на богардом тон. Лайк ставьте, ребята, ставьте лайк. Что там по-братски, я вот здесь сижу, я вас покажу, вообще не оцените что-то. В прямом эфире с Арены главный бой вечера. Бой за титул чемпиона мира Амиячи махкулим шуду аркнин. The main part of the evening, ACA Championship of the World. Представляю вам соперников и первым президента. Эй, хандели сагро. Кайын дабдабеш маячи махкулим шуду аркин. О, наутакаде. Свет Амекшан, вот нигак инак пеш Свет Амекшан пеш мекнем узнать буша. 93,45 килограмма. Его профессиональный рекорд.
15 боев. Не, я журама метам. Ladies and gentlemen, he's 30 years old. Jurama mettam. Weighing in at 93.45 kilos. He's perfect professional record. 15 victories and no losses. Дамы и господа, он бывший чемпион мира и всех. Саграй дабар тамошаш векини. Ladies and gentlemen, he's the farmer. Шеринар не, шеринар. Гап то надорум. Зане лайкора бахдо 500 кезен. От чай фанкина я днё не я днё. Знаешь, 1200 человек на эфир стоит. Лайк мала нажмайте, лайк ставьте. Бардар Дагестан бардаро. Махачкала. Обладатель чемпионского пояса and his opponent across the cage fighting under the red corner. Ахмад Сила. Champion. Бойцу 36 лет. Его рост 182 сантиметра, вес 93,3 килограмма. Его профессиональный рекорд. Айб несем амҷа билет бихарам. 2 поражения. Ladies and gentlemen. Сагро ман да пеш шумо қадр надорам, ман да пеш дига касо қадр дорам. Шумо ин мара ҳатсинид намекунед. Мара мегам бихез биё. 9 victories and 2 losses. Дамы и господа, он чемпион Гран-при ACA в полутяжелом весе и действующий. Ахмад Сила. Речи честно, бардаро. Ladies and gentlemen, he's Grand-Prix ACA light heavyweight champion and the reigning and the defending. And the defending. Champion of the Russia. Ahmad Sila. Ahmad Sila. Поза лайк ставьте, ребята, ставьте лайк по-братски. Ставьте лайк по-братски, ребята, вы чё, лангаризу, назанбу, нагузи, но будете еще нашего тавакаш бахдака. Лабоя тамошо кунед, барин. Нохчи, машалла, иншалла, не, иншалла, Ардыш, братан, ардыш, бародаран, иншалла, ки победа красивая, смелая, яктиш мегира, иншалла. А? У мезана, у. Дагестани? Махачкала. Вот, а молодец. Не, иншалла. Ана ки пеш мекем, камераро тоза кам, ина пеш кам бародаро. Бела, чӣ ман безе пишон додиста? Безе пишон додистам бародаро? Оз 1 минут бародаро, 1 минут. Оз бародаро. Так, давай. Ударчица есть. Раздернул, надо нападать. Раздернул. Не бақвата, лиди. Бахто бақвата. Адлан, дуала. Адлан слушай, да? Ана сулши. Не, и бахвата, нохчи бахвата. Некте шарфароша. Не, мезана, шимезана. Не, заграб. Вайми това. Sag der Kühlschlag, der Abmann. Atlan! Дагестан, братья Дагестан, и есть еще одного, его соперник из Чечня. Оба чемпион нормальные, оба нормальные. Ребята, ставьте лайк. Ребята, ставьте лайк по-братски, да.
О, как это кайф, да, нормальный, да, на самом деле, да. Хоть кто было, не было, ну на самом деле кайф, да. Честно, да, вот. Поверишь, да, было, субханаллах. تو جایی که جمع کردن خب روی شما میکنیم کاری نبود لحمر در آورد کار نبود خزنده را کنه و بیان جمع کننده اینجا بخب که گوشت اصلا مبارک شو باید داد همش باید داد نه بوزبالا اگر اگم چی نداشته باشه نمیدونم برای که بوزبالا یک کبوتش ای چیه دوغستان مخچکلا اوش چیچن او برات چیچن سرخش چیچن Ребята, ставьте лайк по-братски, да, по-братски, ребята. О, наш брат честно, конечно, здесь есть брат честно. بای فریدون گرشان به خرید کنم فریدون برامدو مایل غیرت سلام بگو غیرت ماسکوسکی بگو غیرت ماسکوسکی Вау! Ставьте лайк, ребята! Прошу вас! Не, иншаллах, это наш брат. Просто мы за всех болеем. О, бля! Кайфую, да, короче? До нас, они нами шабах до сагро. Не сможешь, чтобы... Субханаллах, не, на самом деле, бардано. اکا غیرت سوز خوب تینجی سلامتی خوبه سلامت باش اکا بابا لنگره کم گفزه میگو خیلی نمیشه وقت و کیف میکنی بلند خطی گفزه ما گفزن لنگره ها چی شای سگره چی شای تو نکرم احمد سیلا Pardon boydu do Ahmet Sila. Не, ну, брат Дагестан тоже красавчик. Не, серьезно, ребята, брат Дагестан тоже красавчик, но честно, я вот смотрю, вот этот брат чеченец, он вообще нормальный, да, он нормальный бьет. Ну, второй раунд посмотрим, ребята. И будем посмотреть дальше второй раунд. Все было хорошо, Ай, чи там нема дами ҷаям бардор. Я чиҳо. Бува, қабем қоши қишидам ки. Бувага. همینجا پرمو افیر سر داگی هم دیده سکی همین پرمو افیر بوی حوز رفته سه بوی که سال داگی بوی کای بود کای بود میگه بچه ها بوی حوز را پرما Не, я же вот говорю, ребята, честно, да, серьезно, но он вообще... Давай, Атлан! Атлан! Машаллах. Атлан. Иншаллах. Не, он нормальный, серьезно, он, нормальный он.
Да, просто давить ешь, просто, брат. Мама. Не. Не, бародаро, кабод, форма кабод. Юхяла, брат, юхяла. Наша, вот мужчина. О, да, блядь. Бля, натуре кайф мекне. Атлант сада, диес. Саграу духтара ишон то наметим гушин қарор бишинем. Ура хин то қанида. Уа. Атлант брат бей. Машаллах. Адвеле уже. Что пускать? Блядь. ما تطلع على اطلال ما تطلع اطلال دواي اطلال ما شاء الله اطلال دواي ايه والله واحد يوتيوب تنده على ما تطلع اطلال دواي سبي واحد كويس دواي ما شاء الله молодец брат кадва шлон уже кадва шлон ماما كادو لهم وجدي كادو الله عدلا واحد كويس راح ترويته ما يشتم نه عدلا خراكترنا بارين ما دوب له دواي جلاوني بوي هارد يا ناميان برادر واو خالتي ده بلا يا تنقداوش زاد خالتي ده يا تنقداوش زاد خالتي ده أعوذ بالله بار يا تنقداوش زاد خالتي ده برادر سبحان الله يا بابا نومي الله يا بچه‌ای که دوستانی چه زاده شون دیدی بلا یه تا نقداو زاد بردارو غلطی ده سبحان الله نه ده подожди не это бой брат это бой подожди не клянусь я их никого не знаю ну на самом деле это бой ребята это бой это просто бой это просто бой понимаете не, ребята, это на самом деле, вот, субханаллах, это бой. Ну, чхели задышки, шкас, да? Подождите. Ты диган нагдав задыш, чхели задыш, нафамилим шпану мехдо. О. بانو میخواد چه خیلی زادش کی خیلی اگر هم خیلی میره بوی میدوده سبحان الله سبحان الله او بچک داغستانی زد победитель Махачкала, да? Победитель братья Дагестан из Махачкала. Загору безорм кардем тамошо кинен. Субханаллах. Я за всех болею, знаете, ребята, смотрите, здесь есть одного брата чеченца и есть братья дагестанец.
Ну, просто на эмоциях смотришь. Я их не знаю, серьезно, ребята, я их оба не знаю. Просто смотрел, вот, брат чеченец, он был нормальный. Вот первый раунд, ну, почти на второй раунд тоже был нормальный. Ну, попался, да, короче. Номер Арус Анаши, Арус Барра. Сагирохошем башмошид Арус Айдесто деми. Арус Барра, Сагирохо Арус Айдесто деми. Сагирохошем башмошид Арус Айдесто деми. Now jak дохтара ки ёши хишваг гуфтем ки бояд дастодем жвал бо ком кампири да мегалти ака гуфтем иш кошқира сар мекунем сагиро ки Максим Протасов объявил остановку боя через 3 минуты и 8 секунд второго раунда. Ladies and gentlemen, your referee in charge, Max Protasov, calls stop this contest at 3 minutes and 8 seconds of round number 2. Knockout. Knockout. گفتم که ناکاون زدش. ما با میگه ناکاون. بعد کمی دام جان نشون که ناکاون نزدش. ناکاون زدش دیدی. نه ناسم دل باخته چی دیمیتر اومد آمد تو خدمت جمعین مول خورد شناختی من دیمیتر اومد یک 4 سال پیش دور جنگ جوشید تکلگو دیمیتر اومد گفتم بس میبرورم بودم تا اون خوردی در چی ها؟ برو واردیمش برو واردیم اگر چی نمیکردی 12 تا پیچ قدمی رو واردیم راست نگه برو واردیمش Но ты улыбаешься, это самое главное. Крепкого тебе здоровья и скорейшего возвращения. Эти аплодисменты тебе. Спасибо большое. Ну и наконец следующий. Боя сыграл. Молодец. Друзья, да, вот так, наверное, будет наиболее справедливо. Давайте вот так, Ассаламу алейкум всем. Огромная всем благодарность болельщикам. Огромная благодарность Лиге ACA, которая дает возможность ребятам проявлять себя. Магомед Бибулатов, Асламбек Бадел, от души братья, порокал вам все лиги абсолютно. Конечно же, огонь, все, что у нас до этого было. Кто-то скажет, на хайпах было, что-то, но ничего личного, я огромное уважение к тебе имею. От души обниму тебя еще раз, ты настоящий чемпион. Никто в тебя не верил, ты доказал это. То, что ты можешь, и ты сделал это. Ну, сегодня удача на моей стороне. Всевышний захотел, чтобы я выиграл. Не от того, что я какой-то крутой или я сильный. Нет, все мы тренируемся, выкладываемся полностью, отдаем полностью себя. Ну, пускай ладонь полетит. Пускай ладонь. Держи, брат, по-братски дай, по-братски держи. Честно, хотел все 5 раундов драться, из-за этого не боролся, ничего. В первом же раунде получил травму. Из-за этого пришлось как-то активизироваться и идти на риск, зарубаться. И получилось то, что получилось. Адлану здоровья, брат. Да нам всем здоровья. Мне тоже, кажется, операция предстоит сейчас. Всем Баркова от души, кто прилетел, болел за меня, приехал сюда, в Москву. От души. Клуб Universal Fighters. Всем моим спонсорам, амбассадор Эйво, компания. Всем ассаламу алейкум. Баркова всем тренерам, кто меня готовил.
тренерам Расул, Хаджимурат, Расул Абдулаев, Тагир, всем братьям от души. Баба, дада. Я от души. 7 декабря у моего отца день рождения. Это подарок для него. Что может быть лучше? Дада, поздравляю тебя с днем рождения. Потом через 2 дня. Заранее поздравляю. Всем барков. Что-то я много разговариваю сегодня. Не уходи далеко. Давайте еще дадим шуму чемпиону, он этого заслужил. Но здесь возле нее есть Салам Абдурахманов, и ему есть что сказать. Саламу, прошу, поднимайся под аплодисменты публики. Саламу, что скажешь по произошедшему? Есть какие-то у тебя мысли? Хороший бой. Нового чемпиона поздравляю. Кто-то должен выигрывать, кто-то проигрывает. Это спорт. Это спорт. Я знаю, что главный претендент Гасанов и Муслим, они друзья. Скорее всего, они не подерутся за пояс. Если есть такая возможность, я хотел бы драться за этот пояс. Муслим, что скажешь? Я ответить должен. Салам, брат. То, что Лига решит, брат, я, как говорится, за любой кипиш уже 7-8 лет Лиги никогда не отказывался, брат. Мне кажется, все-таки Ильмара Гасанова ты должен пройти, потому что другие ребята обидятся, если ты сразу до титула подерешься. А так, Лига, я за любой кипиш, я всегда готов, проблем нет. Парни, давайте взглянем друг другу в глаза прямо здесь и сейчас. Под аплодисменты публики. Da больше ще энерго. Алло. Чего? Будем